दशम स्कंद गोपलीला अष्टम अध्याय श्री शुकवाच नमयी कृष्ण पद्मपाद हे मोर जीवन संपद परीक्ष मुख को चाहिले आनंदे नयन बुझिले बोलती कृतकृत्य होई शुण राजन मन देई गोपनगरे नरहरि माइले पूतना असुरी देवंक भय निबारिले निज शरीरे ठाव देले ଯାହାର ନାହିଁ ମିତ୍ର ବୈରୀ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି କରି ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଳି ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ଦୟା ସାଗର ବ୍ରହ୍ମରାଶି ତାହାର ଯେତେ କର୍ମମାନ ବାଳକ ଚରିତ ବିଧାନ ଶୁଣି ଭଜନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ଖଣ୍ଡିବେ ଅବନୀର ଭାର ଆବର କଲେ ଯେତେ ଯେତେ ଭମୁନି କୁହ ଦୟା ଚିତେ कहती शुक मुनिवर राजन शुण रससार शुण कहिबी हरि गाता जेबे छाड़ी भवव्यता अंतुड़ी उठियारी दिन आसी मिलिले गोपीजन मंगल वाद्यनाद करी स्नान कराइले मुरारी हे ब्राह्मण मिलिले थकाए आशीष देले माता पोए आनंद मने नंदराए धन वसन दान दिए ए गोपी आनंदे गीत स्वर निद्रा मोहित चक्रधर सकट तले वस्त्र पाड़ी यशोदा सुआई मुरारी निद्रा करई गीत गाई गोपींकी देला कबदाई अक्षत देले जणे जण पुत्रंकु करंती कल्याण निद्रा भांगन्ते भगवान कांदी लोड़ंती माता स्तन ए गले न सुवर्ण गुआली कृष्ण कांदंती पाद चाली सकटे बाजिला पयर शबद कला महाघोर खसी पड़िला खंजा झड़ी देखी चकित गोपवाली मधु तैल घृत भाण्ड भांगी होइला खंड खंड शबद शुणी गोपी धाई मिलिले नंद घरे जाई देखिले यशोदा कुमर पड़िछि सकट तलर आणी पुत्र को कोल कले एक कुआर एक चाहिले एकी आपद काहू होई एमंत देखिला तो नाही सकट भांगिला केमंत बुझ एहार तदंत यशोदा देवी भाग्यवंत भले नमला तार सुत बालकुमरे ताहा शुणी कहती आंबे अछु जाणी यशोदा सुत पाद घाते सकटे बाजिला जुकते शुणी हसिले गोपबाल कृष्णर न जानती बल रोदन करती मुरारी यशोदा कोले देले नारी उग्रह हेब मने चिंती दैवज्ञ आणी कले शांति शिशुकु पियाइले स्तन्य आनंद यशोदार मन ब्राह्मणे कले पंचावृत देखिण नंद कृतकृत्य हरस होई देला दान धेनु कांचन वस्त्र अर्णम संतुष्ट होई विप्रगणे कल्याण कले जणे जणे जहा बोलती सिद्ध माने अन्यथा नुह वचने कहती व्यासंक नंदन एमंते गला किछि दिन कंसर आज्ञारे दयित गोपे मिलिला तृणावर्त ताहा जानिले दयित्यारी यशोदा कोले छंती धरी मने चिंतती चक्रधर आज संहारिबी असुर जननी कोले हेले गोरु जेने अचल महामेरु तक्षणे थोइले अवनी विचार कले भये घेनी बालुत एते गोरुपण नपुण पड़ई कषण अवनी सुआई कुमर करई व्यापार व्यवहार कंसर आज्ञा परमाणे असुर मिलिला तक्षणे गगने घोर नाद करी चक्र पवने रूप धरी दिवस कला अंधकार भूमि कंपिला थरहरम वृक्षे पड़िले महितले धूଳି उड़िला अंतराळे चक्षु बुझिले नर नारी असुर कृष्णे नेला हरि चाहि न पारिबे निगड़ी चक्र पवने गला उड़ी प्रकाशे रविर किरण निर्मल दिशिला गगन ए घरु बाहर नंदराणी पुत्र को लोड़ई रमणी पुत्र न देखी हिया जोड़ी धामई पुण पुण लोड़ी घर बाहर पुर लागे विकले लोड़े चौदिगे खोजी न पाई बनमाली ता शुणी मिलिले गुआली खोजती घरे घरे पशि काहि न देखी ब्रह्मराशि न देखी प्रभु चक्रपाणी मोहे पड़िले नंदराणी ए गोपी धइले बेगे जाई दियंती मुखे जल नेई
ଘଡ଼ିକେ ହୋଇଲେ ସଚେତ ଉଠି ଲୋଡ଼ଇ ନିଜ ସୁତ କେଶବସନ ଅସମ୍ଭାଳ ପଡ଼େ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ କେ କହୁ ଯଶୋଦାର ଶୋକ ଗୋପୀଏ ହୋଇଲେ ନିରେଖ ବିକଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଧରଣୀ ଗୋପୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ବିକଳେ କେ କରିବ ଅନ୍ତ ଗୋପୀ ହୋଇଲେ ମୋହଗତ ତାହା ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକାଶେ ଉଠିଛି ଦୈତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ହୃଦଗତେ ଦୈତ୍ୟ ମରିବ କେମନ୍ତେ ଦାସବତ୍ସଳ ନନ୍ଦବଳା ଧଇଲେ ଅସୁରର ଗଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବିଲେ ବନମାଳୀ ଅସୁର ନ ପାରିଲା ଚଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ମାଳେ ବସନ୍ତି ଯାର ଲୋମ ମୂଳେ ଅସୁର ଚାଳିବ ତା କାହିଁ ଭାଜଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ଏ ବାଳୁତ ପୁଅ ଏଡ଼େ ଗରୁ ପକାଇ ଦେବି ପଡ଼ି ମରୁ ଅସୁର ବିଚାରନ୍ତେ ତହିଁ ତାହା ଜାଣିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଧରି ଅସୁରକୁ ତୁରିତେ ବେଗେ ଚାପିଲେ ବାମ ହସ୍ତେ ବେନି ଲୋଚନ ଗଲା ଫୁଟି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତାଳୁ ଫାଟି ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ତିନି ପୁର ଅସୁର ଘେନି କୃଷ୍ଣପୁରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳାର ଉପରେ ଅସୁର ଦେହ ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପୀ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଯମର ଘରୁ ଜେନେ ଆସି ଏକ କୁଆର ଏକ ପ୍ରଶଂସୀ ଶିଳାରୁ ଘେନି ବନମାଳୀ ଯଶୋଦା କଳେ ଦେଲେ ବାଳି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଆଦି ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳେ ନନ୍ଦକୁ ଓ ନାହିଁ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁଇ ଏ କାଳର ମୁଖୁ ବୁରିଲା ପୁତ୍ରକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଶୀତଳ ଯଶୋଦାର କୋଳ ବିପଦୁ ତରିଲା ତା ବାଳ ଅରିଷ୍ଟ ଦେଖି ନନ୍ଦ ମନେ ଭାଳଇ ମିତ୍ରର ବଚନେ ବେଗେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଘେନି ଘରେ ମିଳିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ସୁସ୍ୱର ନାଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୃଷ୍ଣର ମୁଖକୁ ଓ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଦର୍ପଣ ପରାଏ ଭଲେ କମ୍ପଇ ଦେବିକାଏ ଆକାଶ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଘମାଳ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷଗିରି ନଦୀ କାନନ ଦିଗ ଚାରି ସ୍ଥାବର ଆଦି ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରେ ଯେତେ ହେତୁ ଦେଖି ଚକିତ ମନେ ଚାହିଁ ହୃଦେ ଚିନ୍ତଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଭଏ ପୁତ୍ର କୋଳେ ଘେନି ଘରେ ମିଳିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି ଯାହାର ସୁତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିଦ୍ରା କରାଇ ହୃଷିକେଶ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं 82 दशमस्कन्धे श्रीकृष्ण बालक्रीडा शकटासुर तृणासुरवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। बोलानन्दे कवार हरि हरि बोल।